بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی رحیم اور کریم ہے۔ ایک بار دیکھ لو schauen Sie einmal، ایک بار دیکھ لو schauen Sie einmal، einmal ایک دفعہ، ایک بار۔ look once انگلش میں ایسے ہوگا وہ مشکل میں ہے، er ist in Schwierigkeiten، er ist in Schwierigkeiten، وہ مشکل میں ہے، he is in difficulty یا he is in trouble۔ وہ کیسا دوست ہے، wie freundlich ist es، wie freundlich ist es، یہ کیسا دوست ہے۔ how is the friend، how is the friend، یہ کیسا دوست ہے، wie freundlich ist es، اسے کچھ ضرورت ہے، er braucht etwas، er braucht etwas، اسے کچھ ضرورت ہے، braucht ضرورت، etwas کچھ، it needs something، انگلش میں کہیں گے it needs something، اسے کچھ ضرورت ہے۔ ایک بار پڑھ لو lesen Sie es einmal، lesen Sie es einmal، ایک بار پڑھ لو، read it once، read it once، lesen Sie es einmal۔ کتاب بہت اچھی ہے، the book is sehr gut، das Buch is sehr gut، کتاب بہت اچھی ہے، the book is very good۔ ایک بار دیکھ لو schauen Sie einmal، وہ مشکل میں ہے، er ist in Schwierigkeiten، یہ کیسا دوست ہے، wie freundlich ist es، اسے کچھ ضرورت ہے، es braucht etwas۔ ایک بار پڑھ لو lesen Sie es einmal، کتاب بہت اچھی ہے، das Buch ist sehr gut، the book is very good۔ جھاڑو لگا دو بیسن، بیسن جھاڑو لگا دو، broom انگلش میں کہیں گے broom۔ دروازہ کھول دو open the door، open the door، دروازہ کھول دو، open the door انگلش میں کہیں گے open the door۔ کھانا بھی تیار نہیں، essen Sie nicht kochen، essen Sie nicht kochen، کھانا بھی تیار نہیں، ابھی کوکنگ نہیں ہوئی، food is not ready yet، انگلش میں کہیں گے food is not ready yet۔ تم استری کر دو bügeln Sie es، bügeln Sie es، تم استری کر دو، you do the ironing، you do the ironing، تم استری کر دو، bügeln Sie es۔ ناشتہ تیار ہے، das Frühstück ist fertig، das Frühstück ist fertig، ناشتہ تیار ہے، breakfast is ready۔ کوئی پریشانی نہیں، keine Sorge، کوئی پریشانی نہیں، keine Sorge، there is no worry، there is no worry، keine Sorge، کوئی پریشانی نہیں۔ جھاڑو لگا دو بیزن، دروازہ کھول دو open the door، کھانا ابھی تیار نہیں، essen Sie nicht kochen، تم استری کر دو bügeln Sie es، ناشتہ تیار ہے the Frühstück ist fertig، کوئی پریشانی نہیں keine Sorge، keine Sorge، کوئی پریشانی نہیں، there is no worry یا there is no problem۔ ناشتہ تیار ہے the Frühstück ist fertig، breakfast is ready، کوئی پریشانی نہیں keine Sorge، there is no problem، there is no worry۔ شیشہ گر گیا ہے، das Glas ist heruntergefallen، شیشہ گر گیا ہے، das Glas ist heruntergefallen، heruntergefallen نیچے گرنا، das Glas شیشہ، the glass has fallen، انگلش میں کہیں گے the glass has fallen۔ پیزا اوون میں ہے، das Pizza ist in oven، das Pizza ist im oven، پیزا اوون میں ہے، the pizza is in the oven، انگلش میں ہوگا the pizza is in the oven۔
یہ ایک اشتہار ہے. Das ist eine Anzeige. Das ist eine Anzeige. یہ ایک اشتہار ہے. This is an ad. This is an ad. Das ist eine Anzeige. Anzeige اشتہار کو کہتے ہیں. ٹشو کہاں ہے؟ Wo ist das Taschentuch? Wo ist das Taschentuch? ٹشو کہاں ہے؟ Where is the tissue? چابی کہاں ہے؟ Wo ist die Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? چابی کہاں ہے؟ Where is the key? Where is the key? چابی کہاں ہے؟ شیشہ گر گیا ہے. Das Glas ist heruntergefallen. پیزا اوون میں ہے. Die Pizza ist im Ofen. یہ ایک اشتہار ہے. Das ist eine Anzeige. ٹشو کہاں ہے؟ Wo ist das Taschentuch? چابی کہاں ہے؟ Wo ist der Schlüssel? Where is the key? Where is the key? Wo ist der Schlüssel? چابی کہاں ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے میں یقین کرتا ہوں. Ich glaube dir. میں تم پر یقین کرتا ہوں. Ich glaube dir. I believe you. Ich glaube dir. I believe you. میں تم پر یقین کرتا ہوں. میں آپ کی مدد کرتا ہوں. Ich helfe dir. Ich helfe dir. میں آپ کی مدد کرتا ہوں. میں تمہاری مدد کرتا ہوں. I help you. میں انتظار کرتا ہوں. Ich warte. Ich warte. میں انتظار کرتا ہوں. I wait. یہ عجیب لگتا ہے. Es scheint seltsam. Es scheint seltsam. یہ عجیب لگتا ہے. It seems strange. Es scheint seltsam. یہ عجیب لگتا ہے. Es scheint یہ لگتا ہے. Seltsam عجیب. یہ اچھا لگتا ہے. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. یہ اچھا لگتا ہے. It seems good. یہ میٹھا لگتا ہے. Es sieht süß aus. Es sieht süß aus. یہ میٹھا لگتا ہے. It looks sweet. یہ میٹھا لگتا ہے. Es sieht süß aus. میں یقین کرتا ہوں. Ich glaube dir. تم پر. میں تمہاری مدد کرتا ہوں. Ich helfe dir. میں انتظار کرتا ہوں. Ich warte. یہ عجیب لگتا ہے. Es scheint seltsam. یہ اچھا لگتا ہے. Es sieht gut aus. یہ میٹھا لگتا ہے. Es sieht süß aus. It looks sweet. تم نمبر لکھ لو. Sie schreiben die Nummer. Sie schreiben die Nummer. تم نمبر لکھ لو. آپ نمبر لکھ لو. You write the number. تم کال کر لو. Sie rufen an. Sie rufen an. تم کال کر لو. You call. سب حاضر ہوگا. Alle werden anwesend sein. Alle werden anwesend sein. سب حاضر ہوگا. Anwesend حاضر ہونا. All will be present. سب سامنے ہوگا. Alle werden vorne sein. Alle werden vorne sein. سب سامنے ہوگا. Vorne سامنے. All will be in front. تم نے آنا ہوگا. Du musst kommen. Du musst kommen. تم نے آنا ہوگا. You have to come. فیصلہ ابھی ہوگا. Die Entscheidung wird jetzt getroffen. Die Entscheidung wird jetzt getroffen. فیصلہ ابھی ہوگا. Entscheidung فیصلہ. Jetzt ابھی. Getroffen ہوگا. Wird getroffen ابھی ہوگا. یعنی تم نے فیصلہ ابھی کرنا ہوگا. Friend, this was the lesson for today. Hoping that you have learned a lot from this lesson. تو دوستو یہ تھا آپ کا آج کا لیسن. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. Auf Wiedersehen. Goodbye.